ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض. Les djinns des ténèbres. On n'aime pas cette lumière. Oui, je sais bien, mais vous allez vous habituer rapidement, Inch'Allah. Tu nous as ramenés dans un pays Oui. plutôt chaud que d'habitude. Oui, c'est vrai, il fait assez chaud ici. Dites-moi, quand nous étions au Maroc, nous avons capté plusieurs fois pour les djinns des ténèbres et le monde des ténèbres. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Tu as détruit beaucoup de choses, tu as converti beaucoup. Oui. D'autres non. Oui. Mais c'est tellement grand que tu peux pas attraper tout le monde. D'accord. Donc c'est tellement grand, on a attrapé quoi dans les ténèbres? La moitié, le quart? Un peu moins que la moitié quand même. D'accord. Ok, donc c'est votre jour de Ce chance. monde est de plus en plus. Pardon? Ce monde est de plus en plus dans les ténèbres que dans la lumière. Pardon, j'ai pas compris. Ce monde. Ah, ce monde est plus grand dans les ténèbres que dans la lumière. Ouais. D'accord, Il y a d'accord. plus de gens qui sont attirés Ouais. par le noir, par la nuit, par l'humidité, par la saleté, par Ouais. tout ce que tu veux. Ok, Donc il n'y a pas beaucoup de place pour vous. c'est ça. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا الشركاء. Pourquoi vous serez mieux que les autres religions? L'islam. Ouais. Parce que c'est la religion du Créateur. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله Pour la الإسلام. religion. Oui, Et quand on parcourt des musulmans, oui, eh ben dis donc, il y a beaucoup d'espace. oui, ça c'est, tu as tout à fait vrai. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, salatu was-salam. Pardon, je voudrais te demander quelque chose. Ouais, Les djinns qui sont venus avant, on dit qu'ils ont peur que vous les brûlez. ouais. Et comment vous faites pour brûler les djinns? On les met dans le feu. Ah, le feu des humains. Le feu des humains. Oh. C'est pour ça que je sais que même si on est fait de feu, Ah, on peut cramer dans le feu. d'accord, j'ai compris. C'est Ah. comme vous. Vous Bon. êtes fait de terre. Oui. Et vous allez retourner à la terre et c'est pas pour ça que vous serez vivant. Oui, c'est ça. Si on est enfoncé dans la terre, on va mourir. Si on est enterré. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أشهد أن لا إله
الله نور السماوات والأرض الله نور وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. Je t'ai pas posé la question. Pourquoi les gens, entre guillemets comme toi, vous appelez ça quoi? Les raqis. Voilà. Oui. Il y en a qui t'ont pas rencontré. Ok, il y en a qui moi, ils sont même pas intéressés. Ben si, je me suis posé la question. Alors ta réponse c'est quoi? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas compris. Parce que beaucoup sont dans le maraboutage. Ah, c'est des faux raqis. Pourquoi ils viendraient te rencontrer? Le peu qui voulaient ou qui sont venus te voir, mais beaucoup, il y a une ville d'ailleurs où vous avez été, on vous a fait miroiter. Est-ce que tu as rencontré? Eh ben non, tu n'as rencontré personne. C'est parce qu'il y a beaucoup de maraboutage. Et les gens là-bas sont abonnés à aller voir des marabouts. Il y en a qui sont même pas conscients que dans l'islam, ce que vous dites que c'est pas bien. Pour eux, ils font rien de mal, ils veulent juste s'aider. Je parle pas de ceux qui vont faire le mal directement. Ceux-là, ils ont le cœur noir. Et c'est les bandits, non, il est quand même avec plein de taches noires. D'accord. Donc beaucoup de raqs utilisent ce qu'ils appellent les secrets, puis les nombres et les livres. En fait, c'est des marabouts. Mais que les gens, il y a même des marabouts, c'est les gens qui ont dit c'est des raqis. Mais c'est pas des raqis. C'est eux qui leur ont attribué ce nom aussi. Merci beaucoup pour l'information. Donc tu n'étais pas le bienvenu auprès de cela. Ouais, c'est pour ça. Et toi, tu fais quoi exactement? Moi, j'étais à Asfi. Là où on vous a mis un peu la misère quand même. Ouais. On va dire qu'ils se sont bien amusés. J'étais pas personnellement. J'avais pas cette attribution de m'occuper de vous. Mais j'ai quand même vu et entendu des choses. Mais raconte-nous, qu'est-ce que tu as vu? Rigolé. Et vous ont fait miroiter. Oui. Et vous avez atterri dans un endroit désertique, on va dire. Oui, c'est ça, dans la campagne. Et on aime bien mettre dans la merde des disciples, des capteurs. Et avec elle, c'est plutôt facile. D'accord, donc, ok, j'ai compris. Allez, bonne nouvelle pour vous maintenant. Wakana. Celui qui a organisé tout ça, Oui. qui vous a fait venir, Oui. on lui en a fait voir quand même de toutes les couleurs. Ah, d'accord. Il y en a qui s'en ont pris à lui, alors qu'il était innocent. On vous a bien. Montez les uns contre les autres. C'était marrant quand même ça. Ouais. Pour nous. Et j'avoue que chez nous, c'était la galère quand même. Oh, c'était une belle galère. Même s'il y a eu des moments quand même. Bon pour vous. Il faut bien vous laisser un peu de répit. Merci, merci. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Oui. On vous a pas laissé de répit. On sait qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez du répit. Ah, d'accord. Voilà. Et vous savez c'est quoi? Une force surnaturelle. En Alors. dehors des djinns. Oui, regardez. En dehors de nous, quoi. D'accord. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وتكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. Je vous embête encore. Vous venez d'où? La montagne où vous avez été, ça te rappelle quelque chose? Ah, la montagne où le village est presque vide. Oui, c'est la terre des ancêtres. Et vous êtes revenu là-bas ou on vous a pas eu ou quoi? Tu te rappelles? Oui. De celui qui était assis sur un rocher, qui vous a bien nargué. Oui, l'empereur. Eh ben dis donc, c'était spectaculaire. Comment il s'est converti? Comment vous avez fait? Alhamdulillah. Mais ce qui nous a permis de nous échapper. Oui. Vous étiez tellement bien de nous concentrer là-dessus. Que nous on a pu échapper à ce moment-là. Et vous étiez qui alors? Et apparemment ça dure pas longtemps. Vu qu'on est là. Oui, mais vous étiez quoi alors? C'est la terre de nos ancêtres. Ah, donc vous êtes juste les descendants des ancêtres. Oui. Mais votre... Tous les hommes meurent, et les femmes et les enfants restent, et qui doivent tous partir de ce village, de cette montagne. Ah, c'est pour ça, vous faites en sorte que quand les femmes portent des garçons, ils tombent, et comme ça il n'y a que des femmes, et puis finalement tout le monde partira. Ils seront bien obligés de faire autrement. D'accord. Allez, c'est votre jour de chance. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. On ne les laissera pas revenir et ni habiter. De toute façon, ceux qui partent dans la ville, en général, n'ont plus envie de revenir. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de travail Donc au on leur village. donne un coup de pouce, c'est tout. D'accord. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ. C'est ce petit vieux dans la mosquée. Oui, qui a 105 ans. On a pitié de lui. Ah bon? Oui, c'est un homme, il aurait dû crever, non? Mais on a pitié de lui. D'accord. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on l'a épargné. Il n'est pas le seul qu'on a épargné non plus. Mais les autres qui ne vivent pas sur place, c'est bon. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا. Crevé là-bas, dans sa petite mosquée. C'est triste. Espérons qu'il y aura quelqu'un pour l'enterrer au moins. وَكَانَ. Oui. Si tu crois en ton créateur, Oui. eh ben, il aura qu'à l'enterrer. Le Créateur. Ouais, il est capable, non? Oui, le Créateur est capable de nous enterrer tous. Mais, voilà. oui, mais Allah a fait que c'est un devoir du musulman
de faire les funérailles des autres musulmans. Si il existe et si cet homme est vraiment dans le bien Oui. et qu'il crève tout seul, Oui, je suis persuadé qu'il trouvera une solution lui-même. oui, moi aussi je suis persuadé. Alors voyons voir s'il existe. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فانصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Tu as quel âge? Tout ce temps dans le chemin à côté. Oui, dans le faux chemin. Et c'est combien de temps? Tu as quel âge? J'ai 3 siècles. 300 ans. Ouais. D'accord. Je suis pas aussi vieux que ça, non? Oui, c'est vrai. Du moins, pour moi. Allez, on y va. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما Désolé, mais je suis sous choc, hein. Oui, je comprends. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله. Tu pourrais passer le message à celui qui vous a fait venir là-bas, hein, Oui, qui vous a fait monter dans la montagne. oui. Tu voudrais lui dire de faire attention à ce pauvre bonhomme qui se fasse traiter, se soigner. Il est à côté de la plaque, il est un peu... Ah, le vieux qui pense qu'il leur renseigne sur les djinns et sur ce qui se passe. Ouais. Ouais, il est bien malade et puis il se fait manipuler. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. Salut. Ouais, bonjour, bonjour. Ouais. Vous venez d'où exactement? Alors, d'Agadir, Oui, de Gaza, oui.
de Meknès, Oui. de Rabat. Ok. Est-ce que c'est les djinns des joints? Non. Des sorciers? Des tombeaux? Voilà. Des tombeaux. Ouais. Allez. Des tombeaux, de tout ce qui est association, tout ce qui est... Ok, bonne nouvelle pour vous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Ok. Ça vous va? Je voulais donner des informations. Oui, oui, Mais je t'écoute. elle me bloque. Non, s'il te plaît, laisse-le parler. Non, je crois qu'il vaut mieux pas. Ah bon? Oui, parce C'est que je ne veux pas trop que sensible. je parle. Oui, c'est un rapport quand même avec la royauté. Ah, bon, ça c'est la ligne rouge. On va laisser tomber. Les sales démanges. Bon? Tu sais où sont concentrés le pire des choses pour certains, mais la meilleure des choses pour d'autres. Si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Eh ben, la pire des choses pour les musulmans pratiquants. C'est le chef. Et la meilleure des choses pour certains, ceux qui s'en foutent de la pratique. Il D'accord. y a 15 ans, Marrakech, Fès, Meknès, Rabat, ils sont bien concentrés ces villes-là. D'accord. Voilà. Par contre, il y a des villages comme Nador et il y a aussi, Osima. Tais-toi. voilà, toutes ces petites villes, c'est concentré sur les marabouts, les sorciers, ils sont plus concentrés. D'accord. Et les gens de la ville vont dans les villages pour se faire leur petit panier. Ouais. Leurs courses différemment. Leur course mystique. Différemment. Et il habite où le roi maintenant? À Fès. Et il habitait où avant? À Rabat. Oh. Et ces deux fils font partie des... Des villes les plus mystiques. Et le pauvre, il est allergique, il a quoi? Ils ont dit qu'il est allergique, c'est pour ça qu'il a quitté Rabat qui est au bord de la mer. Il est asthmatique, c'est ce qu'ils ont dit. A-t-il confiance de tout ce qu'il y a autour de lui? En tout cas, moi, j'ai pas confiance à ceux qui sont autour de lui. Beaucoup utilisent la sorcellerie pour obtenir de lui ce qu'ils veulent. Tiens, t'as balancé. Bon, ça, c'est, je pense... T'as balancé. Eh oui, ça commence toujours par on est gentil, tout bon. Et plus on prend des grades, et plus on dégringole. Et voilà. D'accord, de toute façon, après vous, on cherchera tous les djinns qui sont utilisés autour du roi, dans toutes les sorcelleries autour du roi. T'as déjà fait le nettoyage, non? Oui. Et comment ça va depuis que nous avons nettoyé? Ça fleurit. Ça repousse. Ça fleurit. D'accord. C'est juste que c'est une fleur empoisonnée. Alors, tu acceptes d'être musulman? J'étais avec des musulmans. Oui. Ça donne pas envie. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, salatu wassalamu alayka ya Habiballah, salatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah wa ala alika wa sahbika ajma'in. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, salatu wassalamu alayka ya Habiballah, salatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah wa ala alika wa sahbika ajma'in. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, salatu wassalamu alayka ya Habiballah. حرمت عليكم الميتة. Ils connaissent. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Pour moi, de nos jours, musulman ne veut plus rien dire. حرمت عليكم. Tout ce qu'il y a dans les cœurs, la foi. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم. J'ai entendu dire même des musulmans. Je suis né musulman par accident. Mais il faut comprendre pour méditer
Ça veut dire que ça leur dit rien d'être musulmans. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Alors tout ce qu'il y a autour du roi, puis toutes les villes que vous avez dit, puis les villages où les gens vont pour faire leurs courses mystiques. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Pardon? Ça fait beaucoup de missions. Oui, allons-y. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ لا تركبون طبقا عن طبق 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Bonjour, bonjour, c'est les djinns des sorciers. Oui, nous avons... Tu n'es qu'un misérable. Ça, je l'avoue. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ah, merci. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alors, je vais te la présenter tout de suite. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pardon? Une femme? Non, c'est pas une femme. Oh, tu as dit. Je vais te la présenter. La force surnaturelle. Oh mince. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Oui. Tu peux nous expliquer ce que tu as vu? Rien du tout. Tu n'as rien vu? C'est pas question de voir. Oui. C'est question d'être sûr que ce que j'ai vu est vrai et ce que j'ai compris est vrai. Mais alors dis-nous ce que tu as vu. J'ai vu une force. Oui. Qui n'a rien à voir avec notre monde ni avec le vôtre. Oui. Un passage. Oui. Qui est surnaturel. D'accord. Oh, il y a plein de lumière dedans. Oui. Si tu regardes trop, tu deviens aveugle. D'accord. Et une autre vision. Oui. Qui sont des ruisseaux magnifiques. Allahu Akbar. Sucré. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sucré. Masha'Allah. Et la goutte des fleurs, des roses, je sais pas. C'est comme ça. Ok. En tout cas, c'est pas dans ce monde et dans le nôtre. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب. Le plus impressionnant, c'est que ça a été posé comme ça. En général, on construit des choses. Ça a été dévoilé comme ça. Comme par hasard. Mais depuis quand ça existe ça? وإذ قال إبراهيم C'est ربي. compliqué de croire. C'est compliqué en même temps. Ça ne peut pas être humain ni un djinn qui a fait ça. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Oui. Et son oncle a bossé pour qu'elle s'en aille d'ici. Ah bon? Oui. Et qu'elle ait envie de partir et qu'elle ne reste pas et qu'elle ne revienne pas. Ok, c'est bon. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله وكان وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Oui, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Mais il n'y a rien à voir avec ce que tu dis. Quoi donc? Non, rien. هو الله الذي Ça n'a pas avec elle, donc je dis rien parce que... هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Tu savais Oui. que dans le pays en question, Oui. il y en a qui vont étudier en Europe Oui. et qui sont bien formés en Europe Oui. pour revenir travailler dans leur pays. Oui, ça, Et oui. ils ont des bonnes places. Oui. Et tu crois que la plupart sont formés par qui et comment? Ils sont formés dans les grandes écoles, les grandes universités Et tu européennes. crois que dans les grandes universités, aux écoles, il n'y a pas l'odeur des francs-maçons, l'odeur de ce qu'ils disent actuellement les gens de l'ordre mondial, les sataniques, des malades mentaux d'une façon, mais pas de la façon que tu connais toi.
Tu crois pourquoi t'as des bisutages et compagnie? C'est connu dans la franc-maçonnerie aussi. Eh oui, partout, les Africains ou les Arabes qui vont étudier en Europe et ils savent qui c'est qui laisse passer. Il faut surtout avoir un certain niveau pour accéder à leurs écoles, pour ensuite sortir d'entre eux la perle rare. Et celle-là, ils vont bien la faire à leur sauce. Et ces imbéciles d'humains croient qu'ils ont été choisis, qu'ils ont été les meilleurs d'entre eux. Mais ils savent pas que c'est pour faire le reste à leur place les choses. Et tant qu'on donne, tant qu'on paye, on avance et on évolue. Merci beaucoup pour l'information. Ouais. Où est l'islam dans tout ça? L'islam est mis de côté. Ceux qui n'ont pas de religion, ils en ont pas. Ils vivent comme ils croient, comme ils pensent. Mais ceux qui ont la religion, qui doivent réfléchir en fonction de la religion, qui doivent se référer à ce qui a écrit, à ce que votre créateur que vous dites a écrit. Et pourquoi ils ne se réfèrent pas? Pourquoi ils sont attirés plus par la facilité? La facilité. Je veux savoir pourquoi. Ouais. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. J'ai un truc qui m'intrigue quand même. Un truc qui t'intrigue, oui. Pourquoi elle est là et elle est là-bas en même temps? Ah, ça c'est une boîte, c'est la technologie humaine. Et nous sommes en train d'enregistrer le captage que nous faisons pour après le mettre sur YouTube, comme ça tout le monde pourra le voir. Comme quand vous voyez les gens à la télé, c'est juste une image dans la boîte, mais les gens ne sont pas dans la télé. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض.
Ok, donc tout ce qu'on a dit pour le Maroc, c'est venu. Oui. D'accord, il y a un djinn qui a dit que les juifs, ils sont partout dans le monde et il y a des juifs sataniques et des djinns juifs avec eux pour contrôler le monde et pour mettre le piment, pour mettre les mauvaises choses partout. C'est les juifs sataniques qui contrôlent le monde et les sataniques dans le pays. C'est le mouvement. D'accord, Même s'il y en a qui sont pas conscients. donc on va chercher les djinns qu'il y a avec eux. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rien à faire avec vous. Si, mais vous êtes en train de pourrir le monde entier. T'es pas en train de pourrir toi, non? Pardon? On ne te pourrit pas toi. On s'attaque uniquement. Comment on dit ça? Tout ce qui est gouvernemental. Ah, Tout ce qui est tête des pays. d'accord. Et vous êtes que des La- dégâts collatéraux. Oui, on est des dégâts collatéraux. Allez, nous on a des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. C'est pas moi, c'est mon patron. ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. Oui, Tu es d'accord pour dire oui, que ça, c'est pas la vraie vie en fait. oui, je suis d'accord. Et donc, Oui, tu galères comme ça. oui, Tu acceptes beaucoup de choses parce Ouais. que j'ai regardé dans ton cœur. d'accord. Tu subis pas mal de choses. Oui, Au point où t'habiller, on va dire ça, minablement. d'accord. Tout ça pour espérer avoir une place au paradis. Oui, mais je suis quand même heureux dans ma vie ici, hein. Ça ne me fait pas que souffrir quand même. Tu es heureux. Oui, C'est vraiment l'extrême par rapport à ceux qui aiment les belles femmes, les belles voitures, les belles maisons, les belles villas, la maison au bord de la plage, regarde. le compte en bancaire. Moi, j'ai grandi dans la richesse et avec un passeport américain et tout ce qu'il faut. Et je n'ai pas trouvé que ça fait le bonheur. Je trouve plus le bonheur à faire du bien, à aider les autres et à apprendre des choses, à passer du temps en famille. Voilà. Et pas besoin d'argent. Et tout ce que tu fais le fais pour lui. Oui. Il faut faire ce genre de choses pour pouvoir aller au paradis. Bon, peut-être que je suis un peu dans l'extrême. Sinon, pour aller au paradis, il faut juste faire les obligations. Et pas que ça apparemment.
Et il faut s'éloigner. Des péchés. Non. Oui, ça va ensemble. J'ai bien étudié les musulmans. D'accord. Je dis pas que j'ai pas encore eu le grand, mais j'étais avec des bons pratiquants Ah ouais? et des mauvais pratiquants. Aussi. Et ceux qui pratiquent pas du tout. Est-ce que tu as d'autres questions? J'essaye d'être convaincu. Parce que tu n'as pas de tache noire. Mashallah. Et tu as des défauts. Et tu en as des défauts, ça. D'ailleurs, je me demande qui en a pas. Mais t'as pas les points noirs qu'on trouve chez les humains. Et c'est ces points qu'on appuie dessus pour faire déclencher. La colère, les péchés, Pour que ça déclenche. la réaction. Ouais. Toi, y a pas. Ok. Y a pas. Et pourtant, on cherche. D'accord. D'autres questions? Je veux être convaincu. اوكي. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم Oui. Elle te dit Oui. ce qu'elle a lu tout à l'heure. Ou qu'elle a récité, ou qu'elle a entendu tout à l'heure. الصلاة والسلام عليك يا Pas ça. Attends. Ce qu'elle avait appris tout à l'heure et qu'elle n'arrivait pas à apprendre. Voilà. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Se convertir. Pourquoi? Malgré ce qu'on a entendu. Pourquoi?
Et parce que ça ne touche pas. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات Les والأرض. points noirs, moi je les ai récoltés. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oui, mais si on donne tout, on n'a plus rien. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض. Ok, on va voir les armées musulmanes qui appellent à l'aide, qui sont en difficulté dans leur guerre. Allah ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله. Oui, de partout, oui. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله. Non, on va ramener des représentants et ensuite on emmènera tous les kuffars qui les combattent. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام عليكم. Combien d'armées musulmanes appellent à l'aide? Allez, on va chercher tous les kuffars qui vous combattent. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
حرمت عليكم الميتة والدم والأبرات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, alhamdulillah, c'était le captage pour cette campagne du Maroc. Alhamdulillah, nous avons quand même fait le tour de quasiment tout ce dont on a discuté. Qu'Allah nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.